Balitang kakaiba. Balitang kakaiba. Alas 6:31 na o karon sa tong balitang kakaiba. Ano na yung mga panahon nga naa kay gustong mahitabo o gabuhaton sa imong kinabuhi? Apan maulaw ka musulti, busa ang uban anay journal o diary. Aron dito na lamang nila ipagawa sang mga tinguha o ilang pangandoy. Apan ang nahitabo, adunay botilya nga nadiskubrihan dito sa baybayon sa Panglao, Bohol ni Marites Javier. Usak ka mananagat nga kasagaran manginhas matag buntag. Samtang naglakaw-lakaw siya sa baybayon, iyang nakita ang usak ka botilya nga adunay papel nga sulod o gitanaw nga gisilyuhan pa og maayo. Sa dihang giablihan ini ang sulat, nasaran nga gisulat kini sa usak ka 12 anyos nga bata gikan sa Australia. Ang pangalan si Liam Carter. Ang mensahe gisulat pa niya tong Pebrero 2024. Ug adunay simple nga panabilit. Matod pa niya, if someone finds this battle, okay, in English man dito sa Australia. If someone finds this battle, know that I am dream of becoming a sailor. Please write back if you can. Sa ato pa, ipa-reply. Gisuwat kini isip usa ka klase sa adventure sa ilang eskwelahan. Diin gituna nila ang ocean currents o pagbuhat sa botilya o pila ka kilometro apan niabot gayud kini og kapin 4,000 kilometers padulong sa Bohol. Ang pamilya ni Liam mibisita na pinaagi sa email ni Marites nga gitabangan sa usa ka local tourism officer sa Bohol. Nagplano karon ang eskwelahan ni Liam sa Australia pagpasalamat pinagi sa sulat o posibleng virtual meet-up uban sa kabataan sa Bohol. Kini nga simpleng sulat sa botilya na himong simbolo sa paglaom, koneksyon o kahibulungang gahom sa kinaiyahan.